Matalino itong mga kasama ko. Ito. 3 million minus 6. 3 million minus 6. Lang. Lagay. Sige, bilang. 3 million? Oh, 3 million minus 6. Ay, bawal mag ano. Hi, Josh. Madali, 3 million minus 6. Million. Ano? 2 million. Ano? 90. Ay, bawal. Wag na mainit. Long. 99,000. 99,000. Ano ganyan? 2,099,000. 2,099,000. 2,099,000. 2 million 99,000. Ano? Wait lang ay! 2,099,000. 900. Ano? 900. 994. 94. Ano sagot mo? 2 million 99,000? At 900. 994. Ayun, ang sagot nila. Mali, hindi. I-comment nyo yung tawag sagot.